خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق اس کا 18واں باب پہلی آیت سے۔ یہ آج یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر پڑھا جائے گا۔ یہ ایک لمبی تلاوت ہے، ہم بڑے احترام کے ساتھ اس کو سنیں گے۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا، جہاں ایک باغ تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا آگے بڑھا اور ان سے کہا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب یسوع نے ان سے پھر پوچھا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ یسوع ناصری کو۔ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے کہہ دیا ہے، میں ہی ہوں۔ پس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا۔ تب شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ اس غلام کا نام ملکس تھا۔ مگر یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار میان میں کر، کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبادار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا، اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے کاہن اعظم قیافہ کا سسر تھا۔ یہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی۔ قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ مگر شمعون پطرس اور ایک اور شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور اس شاگرد اور کاہن اعظم میں جان پہچان تھی، اور وہ یسوع کے ساتھ کاہن اعظم کے صحن میں گیا۔ لیکن پطرس باہر دروازے پر کھڑا رہا۔ تب وہ دوسرا شاگرد جو کاہن اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ تب اس دربان لونڈی نے پطرس سے کہا، کیا تو بھی ان کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ غلام اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے، اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ کاہن اعظم نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت سوال کیا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، میں نے اعلانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی ہے، جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں، اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا۔ دیکھ، ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کو تماچا مار کر کہا، تو کاہن اعظم کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس غلطی پر گواہی دے، لیکن اگر ٹھیک کہا ہے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟
हन्नान ने उसे बंधा हुआ क्याफा काहने आज़म के पास भेज दिया और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उसने कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने उसे इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहने आज़म के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बागे अदन में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांक दी। तब यीशु को क्याफा के पास से किले में ले गए और सुबह का वक्त था, और वो खुद किले में ना गए ताकि नापाक ना हों बल्कि फसा खा सकें। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद ही कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? यह कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौके पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, इसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे, सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे अख्तियार है
کہ تجھے چھوڑ دوں اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے صلیب دے دوں۔ यसु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से इख्तियार ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैर ख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यसु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जुबत्ता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार का इन्होंने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यसु को ले गए और अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है और जिसे इब्रानी में जुलजत्ता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यसु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यसु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यसु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार का इन्होंने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यसु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे फाड़ें, बल्कि इस पर कुरा डालें कि किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यसु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यसु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खतून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त शागिर्द अपने घर ले गया। उसके बाद यसु ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वो सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यसु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी।
ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاش اتار لی جائے تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہے۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی، اور اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بالے سے اس کی پسلی چھید دی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعضاں یوسف رامتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا، لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطوس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطوس نے اجازت دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوئیوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ کے اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح وچ میرے عزیزو، سب تو پہلے سارے نوں اج پاک جمعہ گڈ فرائیڈے بہت بہت مبارک ہو۔ ساڈے واسطے اج دا دن یسوع دی موت تے دکھ دا دن، شکر گزاری دا دن ہے، رون تون دا دن نہیں ہے۔ اس واسطے کیونکہ یسوع دا مرنا ساڈے واسطے فتح دا نشان ہے۔ آمین۔ ہاں، اس واسطے بہت سالاں تو لوکاں نوں اس لفظ دی سمجھ نہیں آئی۔ یہ دا نام گڈ فرائیڈے وے، بیڈ فرائیڈے نہیں تے نہ سیڈ فرائیڈے وے، ٹھیک ہے؟ بیڈ فرائیڈے نہیں تے سیڈ فرائیڈے بھی نہیں، کی نا جی دا گڈ فرائیڈے، کیونکہ ساڈے نال اج دے دن بہت گڈ ہویا ہے، کیونکہ سانو گناہگاراں نوں گناہاں دی معافی مل گئی۔ اسی گناہ کر کے جڑے موت دے حقدار ساں، یسوع دے موت نال سانو زندگی دا حق مل گیا ہے۔ آمین۔ سو ساڈے واسطے یہ سیڈ فرائیڈے نہیں، نہ یہ بیڈ فرائیڈے وے، ساڈے واسطے یہ گڈ فرائیڈے، کیونکہ اج دا دن ساڈے گناہگاراں لئی یسوع دا مرنا زندگی دا باعث بنیا۔ یسوع دی موت ساڈی زندگی، یسوع دے دکھ ساڈی رہائی، یسوع دا کوڑے کھانا ساڈے واسطے شفا دا باعث۔ پاک کلام چ لکھیا ہے اس کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اگر سانو شفا بھی لیے وہ دے کوڑے کھان نال، تو پھر یہ بیڈ فرائیڈے نہیں، یہ سیڈ فرائیڈے نہیں ہے، یہ گڈ فرائیڈے ہے۔ آمین۔ اس واسطے اج دا دن ایک دوجے نو مبارک کہنا واجب ہے، کیونکہ ساڈے واسطے زندگی، ساڈے واسطے نجات، ساڈے واسطے شفا تے ساڈے واسطے مکتی تے رہائی دا دن ہے۔ اس واسطے اج دے دن نو اسی گڈ فرائیڈے کہنے ہاں۔ آمین۔ چند اج دے اس پاک دن دے بارے دسنا چاہواں گا۔ پہلا، یسوع دے مرن دی وجہ۔
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਈ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 14 ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਮੁਕਾਮ ਕਾਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ। पहले आसमानी की गल कर लीए। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया, इंसान ने नहीं, किन्ने, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे पहली वजह आसमान की वजह है, पहली वजह खुदा का प्यार है। खुदा ने दुनिया से ऐसे प्यार किया। खुदा का प्यार यसू दे जमीन उत्ते आने का पहला सबब, पहली वजह। ये नहीं लिखा इंसान ने खुदा को प्यार किया, नहीं, इंसान ने नहीं, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया। मैं ते तुसी असी सारे दुनिया वासी इंसान हाँ, दुनिया से प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। पहली वजह खुदा आप है। तो क्यों बख्शा? क्योंकि खुदा सानू प्यार करता है, दुनिया से प्यार किया। तो किस तरह प्यार किया? सानू प्यार ना पैदा किया, तो प्यार दे नाल, मुहब्बत दे नाल अदन दे बाग च रखिया, अदन दे बाग च रखिया। कादे वास्ते? ताजो असी जिंदगी पाइए तो खुश रहिए, खुशी लिए पैदा किया। लेकिन इंसान ने, साडे पहले मां बाप ने, आदम ते हवा ने गुनाह किया, तो खुदा ने पहले ही कह दिता सी सब कुछ तुहाडे लिए, खाओ पियो खुश रहो, पर यह एक दरख्त है, इनू नहीं हथ लाना, अगर इसमें से खाओगे तो की हो जाएगा? सारे एक बार बोल दो, मर जाओगे। खुदा ने धोखे च नहीं मारिया, नहीं, पहले दस दिता है खाओगे तो की होएगा? मर जाओगे। आदम ते हवा ने उस दरख्त तो फल खा लिया ते मर गए। मौत, अबदी मौत, सिर्फ मिट्टी च जाने वाली नहीं, अबदी मौत। खुदा जिन्हें इंसान नू पैदा किया, इंसान नू वार्निंग दी, पहले तो इतला दे दी, दस दिता ऐ ना करी। जदों उन्होंने सजा हो गई, क्योंकि जरूर सी मरना, क्योंकि अगर हुण आदम ते हवा फल भी खा लिया तो मर देना, तो फिर खुदा दा बोल, खुदा दा कलाम, खुदा दे लफज सच्चे हुंदे कि ना हुंदे? नहीं होने सन, क्योंकि खुदा ने क्या सी, खाओगे तो मर जाओगे। इस वास्ते हुण अबदी मौत आदम ते हवा दा नसीब, क्योंकि खुदा ने कह दिता सी एक खाओगे तो मर जाओगे। हुण उन्हां मरना है, पर खुदा नू फिर प्यार आया, तरस आया कि इनू तो मैं पैदा किया, खुश रखने लई जिंदगी दी, अदन दे बाग च रखिया, जे मैं इनू मार दिता तो कुछ भी नहीं। मैं तो इनू खुशी लिए पैदा किया है, मैं तो जिंदगी लिए पैदा किया है। हक ये हुई है कि मरे, लेकिन मैं इनू बचावांगा, इनू बचावांगा मौत को, अबदी मौत को छुड़ा लवांगा। पर किस तरह, किस तरह छुड़ावांगा? मौत तो आनी है, पर हुण ये नहीं मरेगा, एदी जगह कौन मरेगा? कोई होर मरेगा। मरना तो है, कोई होर है एदी सजा नू चुक लवेगा, सजा एदी है पर चुकेगा कोई और। ਇਹਦਾ मतलब नहीं है कि सजा ही किसी दूजे दी हो जाएगी, नहीं, सजा एदी है पर चुकेगा कोई होर।
ਮੈਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਬੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰना है। तो आप ही जुर्माना भरने वास्ते खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कादे लई? जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपना बेटा बख्श दिता। मां मरियम तो पैदा होया ते कादे लई पैदा होया? निजात देने लई। पर निजात देने वास्ते खुदा ने अपने बेटे लिए एक रास्ता मुकर्रर किया कि निजात देनी है तो इंज देनी है, और वो रास्ता और कोई रास्ता नहीं, सलीब का रास्ता है। आमीन। इको रास्ता। केड़ा रास्ता? इंसान नू निजात देने का बाप ने एक रास्ता मुकर्रर किया। निजात बेटा देगा, पर केड़े रास्ते चल के देगा? बोलो जरा। सलीब का रास्ता। इस वास्ते अज गुड फ्राइडे, अज की इबादत का मरकज सलीब है कि बाप ने मुकर्रर किया है कि बेटा निजात देगा, बेटा कीमत भरेगा, बेटा सजा चुकेगा, भार बेटा चुकेगा, जुर्माना बेटा अदा करेगा, तो रास्ता सलीब होगा। इस वास्ते पहली वजह यसू दे मरण दी, सलीब के दुख उठाने दी बाप है। इंज ना वेख्यो, ध्यान ना सुनियो। पहली वजह बाप है, क्योंकि बाप ने खुद ही कह दिता है कि मैं अपना बेटा देंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यसू नूं वेख्या ते शागिर्दां नूं कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को, अपने नहीं, किदे? ते जहान कौन है? मैं ते तुसी, असी सारे जहान। यूहन्ना ने पेशरम कोई की थी, यो ही खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले। यो ही है जड़ा बाप ने कलिया है, यो ही है जड़ा जुर्माने की जगह खलोएगा। यो ही बर्रा। बर्रा क्यों क्या है? मसीहत में अजीजों, हर रोज हैकल दे विच यहूदी लोग खता दी कुर्बानी, गुनाहों की माफी की कुर्बानी हर रोज साइकिल च चढ़ाई जाती सी। बर्रा ज़बह किया जाता सी, खून छिड़किया जाता सी। सो बर्रे दे खून दे नाल लोगों का ईमान सी कि गुनाहों की माफी हुंदी है, ते हर रोज, क्योंकि हर रोज गुनाह करने सन, ते हर रोज बर्रे नूं ज़बह करना सी। हैकल दे विच किन्ने बजे हुंदा सी? ये बर्रा हैकल च काहिन ज़बह करदा सी, ठीक है, अलतार ते खून छिड़कते सन। किन्ने बजे? हर रोज किन्ने बजे? 3 बजे। यूहन्ना ने क्या? उधर 3 बजे बर्रा ज़बह हुंदा, ते भी देखो खुदा का बर्रा। वो बर्रा हैकल च ज़बह हुंदा है, पर यह बर्रा सलीब ते ज़बह होएगा। किन्ने बजे यसू सलीब ते मरिया सी? शाबाश। किन्ने बजे? हाँ, 3 बजे। ते क्यों 3 बजे? क्योंकि वो बर्रा जड़ा हैकल च हर रोज ज़बह हुंदा सी, एक बार ज़बह आया, माफी हो गई, फिर ज़बह, फिर माफी। मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है, यसू ने सिर्फ एक बार कतई तौर पर कुर्बान होके सबके गुनाहों को माफ कर दिया। आमीन। सो पहली वजह आसमान है कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। बाप ने जदों असा गुनाह किया तो सानू माफ करने वास्ते अपना बेटा बख्शा है। यसू जमीन ते आया, कलमा मुजस्सम होया, सलीब ते मर गया,
ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਅੱਬੇ ਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਐ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਾ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਬੇਗੁਨਾਹ, ਮਾਸੂਮ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬर्रा ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਪ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਯਿਸੂ ਤੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਕਾਇਨ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਾਹਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਸਕੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 3। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਹੂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰੋਦੀਸ ਕੋ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਰੂਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ? ਹੈਰੋਦੀਸ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹੈਰੋਦੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਚਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੌਤ। ਹੈਰੋਦੀਸ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਰੋਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੈਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੈਰੋਦੀਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? 5। 16 ਤਾਂ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ। ਲੋग बड़े जोश ਨਾਲ ला के आए ने, होशाना होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। फिर की होया? एक साजिश हुई है। साजिश की सी? साजिश फकी फरीसी लीडरों ने उन्हें वेख्या कि यसू इन्ना मशहूर हो गया, इन्ना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने यरूशलेम दे विच ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਹਟਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਤਵੇ ਲਾਏ। ਕੀ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਬਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋੜਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਸੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਰੋਮੀ ਕੈਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਇਸੇ ਸਲੀਬ ਦੇ। ਔਰ ਰੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਚਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? इसका खून तुम पर और तुम्हारी औलाद पर। जब यहूदी की कहने लगे, आम दो, इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर, और सजाए मौत देती सलीब। साजिश। मसीह विच मेरे अजीजो, कदी कदी साडियां घरां दे विच भी ना कमाल दियां साजिशां, रिश्तेदार भैन भरा आपस च ही लगे हुंदे आ, एक दूजे नूं सुट्टण ते गिरान ते, एक दूजे नूं सुट्टण लै हुंदे आ। यसू फकीयां, फरीसियां ते मजहबी लीडरां दी साजिश दा शिकार होया ते सलीब ते गया है। असी घरां च भी ना याद रखिए, साजिश बहुत बुरी गल है। यसू साजिश का शिकार होके सलीब ते गया है। असी भी ना गिराने एक दूजे नूं। अज इस पाक जुमे दे मौका ते असी ना एक दूजे नूं गिरान वाले ना होइए, उठान वाले। असी सबब लभने आ, ये बंदे दी इज्जत किवें जावे, इहदी शोहरत किवें जावे, ये किवें डिगे, इहदी इज्जत किवें घटे, इहदी इज्जत किवें गवाचे, असी ये लभने आ। साजिश। अज सानू सलीब दे सामने, खुदा दे सामने ये दुआ करनी है, खुदावंदा असी लोकां नू गिरान वाले ना होइए, बल्कि लोकां नू उठान वाले होइए। नेक सामरी याद आया? नेक सामरी याद आया? जख्मी होके डिगा, काहिन परां नू लंघ गया, दूजा ओनू लंघ गया। सामरी ने वो जख्मी आदमी ने उठाया, उहदे जख्मां ते मरहम लगाई। ये वे मसीही होना, ये वे यसू दा पैरोकार होना, ये वे यसू दा शागिर्द होना। अज मैनू ते तुहानू लोकां नू गिरान वाले नहीं, लोकां नू सलीब चढ़ाने वाले नहीं, लोकां दीयां इज्जतां नू खराब करने वाले नहीं, असी लोकां दीयां इज्जतां नू महफूज करने वाले, साजिश करने वाले नहीं, प्यार करने वाले। आमीन। खास करना अजकल घरां दे विच बहुत हो रहा, मैनू जोर दे के कहना पै रहा। रिश्तेदार रिश्तेदारां दे नाल, भैन भरा भैन भरावां दे नाल, घरां दी बर्बादी, खानदानां दी बर्बादी, खानदानी जिंदगी दी बर्बादी बहुत हो रही है। इस वास्ते बिशप साहब ने इस साल नू खानदानी जिंदगी दे वास्ते दुआ करन दा साल क्या है, ताकि खानदानां दे विच एक दूजे नू गिरान वाली नफसियात, ये आदतां, ये गल्लां घटाइयां जान, खानदान दी इज्जत नू वधाइए, घटाइए नहीं। आमीन। चंद अल्फाज सिर्फ सलीब दी शान च कहना चाहना। सलीब, ये सब तो पहले सलीब की सजा जी है ना, ये ईरान च शुरू हुई सी। थोड़ा जा पता होना चाहिए। ईरान है ना, यदा नाम पुराना नाम है फारस।
ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਾਰਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰੋਮੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਮੀ ਜਦੋਂ ਟੰਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਕੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਰੋਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੋਮੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੌਤ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ, ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਲੀਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੀਬ ਉਸ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਨੰਗੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਉਠਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗਿਆ? ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਲੀਬ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉਸ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਤੂਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਲਵਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਮਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਜਤਾ ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਖੋਪੜੀ ਅਗਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਖੋਪੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਖੋਪੜੀ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਵਤ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, अगर तुसा पहली तलावत गौर ना सुनिए, लिखा है इशाया नबी कहता है और वो बद किरदारों के साथ गिना गया, उसका शुमार गुनाहगारों में, मुजरमों में किया गया। जदों यसू उस जगह ते चला गया, उत्थे कौन किन्हां नूं मारिया जांदा सी? मुजरमां नूं,
ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ पेशन गोई की गई सी कि उसका शुमार गुनाहगारों के साथ किया गया। मसीह विच मेरे अजीजो, ये सलीब रोमिया दे वास्ते सजा का निशान, मौत का निशान, पर अज मेरे लिए ते तुहाडे लिए यसू दे मरण दे बाद, यसू दे पाक लहू इस सलीब ते लगन के बाद, यसू दे मर के मुर्दियां चों जिंदा होने के बाद, यह सलीब लानती निशान नहीं, यह मौत का निशान नहीं, क्योंकि ये विचों जिंदगी फुटी है। जदों यसू दा पाक लहू, पाक खून ये ते बहाया गया, यदी शान बदल गई है। लोग इनू वेख के मौत वेंदे सन, अज इनू वेख के मौत वेंदे पाओ कि जिंदगी वेंदे हो? की वेंदे पाओ? किवें किवें मौत का निशान जिंदगी च बदल गया? इको ही वजह, क्योंकि जिंदगी का बानी यसू मसीह अपनी जान इस सलीब उत्ते कुर्बान की। यसू की मौत के बाद ये मौत का निशान जिंदगी का निशान बन गया, लानत का निशान बरकत का निशान बन गया है। इस वास्ते अज की इबादत सलीब की इबादत है, और असी इस इबादत के बाद सलीब नू बोसा भी देने, चुमने भी हाँ। ते क्यों चुमने हाँ? क्योंकि इस निशान के जरिए साड़ी निजात पूरी हुई। अज साडे चर्च से केड़ा निशान लगा है जी? कब्रिस्तान च घर च की लगाया है? किदे किदे घर सलीब लगी है? भाई मैं कोई नाम नहीं देना, सच बोले अज। तो जिदे घर, बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्र है, बहुत सारे हाथ खड़े हुए, जिदे घर नहीं ना लगी, इस निशान तो शर्माओ ना, इस निशान तो ना शर्माओ, कदी ना शर्मायो ते कदी ना घबरायो, क्योंकि इस निशान च सानू फतह मिली है, साडी पहचान ही है। वे किस तरह पता चलता जी ये मसीही है? किस तरह? सलीब दे नाल। किवें पता चलता है मसीहां दा कब्रिस्तान है? सलीब ना। असी तो अपने गलों च भी सलीब पाई हुई, अपनिया गड्डियां चलाई। मैं बहुत खुश होना वा, कई बार साडे क्रिश्चन नौजवान रिक्शा चलाते हैं, बड़े फखर दे नाल सलीब लटकाई हुंदी है। सच्ची गल है, एक वक्त किसी लोग शर्मांदे सन, पर खुदा दा शुक्र है अज मेरा नौजवान शर्मांदा नहीं, अज नहीं शर्मांदा, अज नहीं डरदा, अज नहीं झकदा, यसू की गवाही देन तो हुण नहीं डरदा। सलीब लाई है, तो सलीब हर बंदे नूं इस मुल्क च पता है ये किन्हां दा निशान है, मसीहां दा निशान है। तो पता चल जाता है एदा मालक है यसू नूं मनण वाला, यसू दा शागिर्द, यसू दा पैरोकार है। ये ईमान की गवाही भी है, लेकिन ये पहचान भी है, ये मेरी पहचान है, तुहाडी पहचान है। मैं वो गड्डी खिलारी, मैं भी गड्डी च सलीब लाई है, ठीक है, सलीब लाई है, पर सलीब एक सोच है। सलीब सोच है, सलीब सिर्फ लकड़ी का निशान नहीं रह गया, सोच बन गई है कि दुखों तो नहीं डरना। मैं आखिरी गल कर लगा, पैगाम देन लगा, सलीब दुखों का निशान है, दर्द का निशान है, मौत का निशान है, पर हुण असां मसीहा ने ये तो डरना नहीं, क्योंकि यसू ने इनू फतह का निशान बना देता है, इनू जिंदगी का निशान बनाता है। ये तो डरना नहीं, ये तो भजना नहीं, ये ते ईमान लियाना है, ये ते फख्र करना है। तेरा रब बनाया है शान, सूलीए यसू दी है, रब ने शान बनाता है। मैं दुआ करना असी दुखों तो कदी ना घबराइए, मुश्किलों तो कदी ना घबराइए। पता नहीं यसू नूं की कहंदे सन, सानू भी इस मुल्क च भी पता नहीं केड़े नावां तो लोग पुकारते हैं। ना डरियो, ना शर्मायो, ना घबरायो। यसू ने क्या सी, मेरे नाम से वो तुम्हें लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम काट डालेंगे। ना घबरायो, नहीं डरना,
क्योंकि यसू ने पहले ही कहता है जिदी पहचान मैं वां, जिदी पहचान सलीब है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਸਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ का ताज वो पाएगा। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, यसू ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਨ ਦੇने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज मैं तुझे दूंगा। मसलूब यसू जिंदा खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ عطا ਕਰੇ, ताकि अपने ईमान च यसू दे विच जीना ते यसू दे विच ही मरना ते यसू दे विच ही अपनी जिंदगी पाना। और ये मंगने मसीह यसू दे नाम ते आमीन।